previously on Bush War. Ek sê vir hom, hoekom noem hulle jou Captain Payne? Hy het toe so overall aan, so val overall en hy knoop toe sy overall op, toe wys hy vir my, toe het hy 3 sterre getatoeëer op hierdie skouer, 3 sterre getatoeëer op hierdie skouer. Hy sê, I'm the captain of this team of mine. Toe sê ek van, what's going on? Hy sê vir my, Commandant, I know you're preparing to do an assault into Angola. And if you leave me here with my 11 troops, I'm going to destroy your base. I want to go with. Many SADF soldiers remember 1981 as the year of Operation Protea, the biggest cross-border operation to date. SWAPO cadres like Alex Kamwe remember it as a year of drought and suffering. 81 was a year that everyone in SWAPO will remember as a drought year. We were eating once a day. You eat 12 o'clock, sleep without eating. There were some days that one could eat uncooked rice. I did that. Take rice, put in my water container, let it wait, and then drink that, swallow that rice. It happened several times. Ja, was droog. Kyk, die reenseisoen in Angola begin half November tot einde November. So enige mobiele oorlogvoering of enige mobiele aksies wat mense wil uitvoer, moet voor daai tyd gedoen word. En dit was ook een van die oorwegings. Hoekom Augustus maand gekies is om hulle op te ruim voor die reenseisoen, want na die reenseisoen vroeg Januarie begin die massa SWAPO infiltrasie. By the 23rd of August 1981, after months of preparation of ground as well as air forces, the SADF was ready for an assault on the combined forces of SWAPO and FAPLA in Angola. Die grootste gevegsaanduider van 'n komende operasie is die logistieke opbou. Want voor 'n operasie, en as ek dink spesifiek aan operasie Protea, die hoeveelheid ammunisie wat benodig was, die hoeveelheid voorrade, die hoeveelheid voertuie wat benodig was. There were 2 task forces, Alpha and Bravo. Taakmag Alpha was 'n gemekaniseerde mag wat vir die konvensionele operasie verantwoordelik was. Taakmag Bravo was 'n gemotoriseerde mag wat vir die teeninsurgensie operasie verantwoordelik was. Veggroep 20, 30 en 40 het die aanval regsom geloods, met ander woorde, oos van die Kunene rivier. Veggroep 10, my veggroep, het die aanval wesom die Kunene rivier geloods. Met ander woorde, ons was geskuif van die ander magte deur die Kunene rivier. Ons het die 101 bataljon en 32 bataljon navigators gehad wat voorgehardloop het. En ons moes in die nag deur die bosse ry. Die ratels het voorgery en die kanontrekkers met kanonne moes teen dieselfde spoed agterna ry. Ons kon dit doen. Dit was rof op die uitrusting en op die troepe. Ons het die beweging deur die bos is geoefen. Ons het geweet presies hoe vinnig ons moes ry. In sekere gevalle het dit ook gebeur waar ons nie kon stop omdat jy by 'n sekere punt moet wees teen die aand, wat die ratel se engine gehaak word of die ratel word gehaak. Die tuffies maak in die ry, maak hulle die engine los. En dan wanneer die hele engine los is, dan stop ons vir 10 minute, haal hulle daai engine uit, sit die nuwe engine in en dan begin hulle weer ry, terwyl hulle weer daai voertuig se engine vasmaak. 11:00 die oggend, die volgende oggend het ons toe kon opstel by Jangongo. Die ratels was voor en die kanonne was agter, so intussen moes die kanonne afskil, ontplooi en hulle het omtrent so 7 minute gehad om in aksie te kom om die voorbombardement te kon lewer. The concept of the operation provided for an initial airstrike against the sophisticated early warning radar installations at Kahama and Chibemba. So we bombed up, I planned the strike, we took 16 Mirages, and at the pull-up point, you pull up and you're in 4 flights of 4 airplanes. So we pull up one after the other, you go climbing up into the sky, full afterburn, you go roaring up to about 16,000, 17,000 foot, and it was wonderful. There happened to be a cloud layer covering the target,
And just by the grace of God, we came in on the right side of it. Had we come in this side, we wouldn't have been able to see through the cloud. You know, from the time you pull up, now you're open to be shot at by their anti-aircraft artillery and their surface-to-air missiles. So it's fairly exciting, you know, your adrenaline starts pumping. You go up, you roll over, you come down, you've got your armament switches made, you're looking through your sight, come whistling down, you watch your altimeter, fire your laser shot to get you the right range, and then the right time you pickle your bombs. And if you're carrying 8 bombs, as we were, when you fire, it seems to take forever for these 8 bombs to come off, because they don't all come off together, they come off in a stick. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. And so they drop in a stick on the ground to really cover the target. But when you're diving at the ground, it seems to take forever, you know. Finally the bombs are off, and then you pull up into afterburner, and that's a sight that I'll remember forever, because when I came up through the cloud, I looked back. Now you're anxious to see if all your mates are going to be with you, you know. And I looked back, and all I could see was poof, poof, popping up through this cloud with mirages going up, you know, just like rockets. It was a wonderful thing. And all 16 made it, and we made it back to base. It was a very, very good strike. That was the first strike of Operation Protea. Daar was chaos. Die geveg was hard. So die SWAPO's en die VAPLA's het in die bosse inverdwyn, en deur die nag het hulle weer teruggeklim in die doelwitte. En toe ons die doelwit moet opruim op die tweede dag, was daar meer en harder beklei op die tweede dag as tydens die eerste dag. Want toe moes dit loopgraaf vir loopgraaf, banker vir banker moes skoongemaak word, en dit was intens. Maar die infanteriste het daai groep was by uitstek goed opgelei. En ek haal my hoed vandag nog af van die onverskrokkenheid wat hierdie ouens met hulle sakke handgranate inspring in die bankers en die loopgrawe en dit net van 'n kant af skoonmaak. Hier is mense bo in die bos kom, dan kom hy opleiding terug in jou, waar mense hard afgechop het, en dan weet mense dat dit die moeite werd is hier bo. Mense daai selfvertroue. Jy's nie bang nie, jy gaan vorentoe, al val die mortiere om jou en land om jou. Meanwhile, Combat Group 2-0 attacked the 12-kilometer deep defensive positions at Shangongo from behind, with artillery and air support. A SWAPO base was wiped out at Piu Piu. Combat Group 1-0 deployed to the northwest to prevent intervention from Kahama. Ons het toe daarna deur Mongo beweeg na Onjiwa toe. Dit was die volgende hoofdoelwit. Task Force Bravo continued its counterinsurgency operations. These counterinsurgency units were unconventional in many ways. Jan Breitenbach, wat toe daai tyd 'n groepie spesiale magte saam met hom gehad het, was saam met Joe Weyers ontplooi. Nou, er was ander vreemdelinge geweest. Er was Russe en Amerikaners en Engelse en Rhodesiërs en Australiërs en weet nie wat alles. But the interesting thing about that operation was we went to one of the mission stations, and it was a hospital, and it was run by these Irish nuns. En vraag vir gaan dit gaan goed. Staan daar so klop ouens daar, seker of 20 of 30. Ouens staan op die stoep, jy weet, met hulle hospitaal kamerjasse aan. Jy kan sien hulle is vaklas wat die vorige dag na ons beklei dan weggehaal, nou kry hulle weg in die hospitaal. It was just interesting at that stage of the war that was neutral territory, and you wouldn't do anything to them. You wouldn't now go and capture a whole lot of prisoners who had been injured through the attacks on Onjiwa and the other places. So it was just a very bizarre time to be there. Wat ons nie geweet het nie, is die dag tydens die aanval, die oorwoe aanval op Shangongo, het 'n vyandelike kolonne, 'n redelike groot vyandelike gemekaniseerde kolonne, daar was nog 2 BM21's by hulle gewees, ontsnap uit omsingelinge uit en hulle het in die bos weggekruip in die omgewing van Shangongo. Ons het gelê in slaap, want ons het nou wagte uit en so. Maar ons het nie ver verwag nie. Toe hoor ek kom voertuie aan, met my sien ligte nie en so. En hulle ry by ons verby. A few kilometers down the road, a group of so-called rough hands under Captain Payne ended up in the line of fire. En Captain Payne het
sy taak afgehandel daardie dag met betrekking tot die beskerming van die artillerie. En hy het toe vir my later die storie vertel. Hy het toe met sy troepe gesels en sê, luister ouens, julle het hard gewerk. Ek gaan nou vir julle 'n bietjie 'n blaaskans gee. Kom ons trek Kaalgat uit, ons stapel ons gewere so regop teen mekaar, ons gaan lê lekker op die teerpad waar ons kan ontspan en nonsens praat. Toe skielik verskyn hierdie Russiese en Kubaanse en Angolese magte se voertuie en hulle ry dwars deur hierdie klein groepie wat op die teerpad Kaalgat lê sonder hulle wapens en hierdie spannetjie spat in twee en hulle is toe op twee kante van die pad. Sien, ons is min, ons is stuk of 24 ouens. En Jan Breitenbach het 'n redelike groot rol gespeel met sy vuurkrag van 'n flank af. Begin ons die geveg. Daar geskietery gewees, dat wy al nie wat nie so. En toe is daar 'n serious firefight wat ontwikkel op hierdie gebied. En toe begin al die troepe omdraai en binnekant toe skiet. Toe het hulle 23 mil, so dat 423 mil, nou 23 mil is 'n lelike manier. En hulle twee lope gaan twins. En dit is 'n lugafweerwapen. Maar 23 mm is 'n redelike groot wat ze nou dadelik kan skiet word. Dit hulle afgehak en hulle het opgestel te skiet op ons met die 23 mils. Maar intussen in die klein mikro-omgewing van Captain Payne maak hy toe 'n militêre waardering van sy situasie en hy sê hy gaan redelik ernstig in die moeilikheid wees by De Vries as hy nie sy groepe nou groepeer en die artillerie beskerm soos wat hy opgedra is nie. Hy bekyk toe hierdie truisers wat oor hom trek. Tussen elke 4 ligspore is daar 'n patroon. En dit is 'n redelike volume vuur wat jy opkom. Hy sê hy kyk en hy sien hierdie goed trek nogal stadig. En as hy op sy vletjie blaas, dink hy sal sy troepe almal aan die een kant van die pad kan kry om dan te kan kry dat hulle gaan klere aantrek, hulle wapens kan kry om by die artillerie te kom om die artillerie te beskerm. Hulle het toe hierdie operasie uitgevoer en wonderbaarlik ontkom van hierdie situasie en uiteindelik by die artillerie aangesluit en die artillerie beskerm. While Captain Payne escaped by the skin of his teeth, a conventional force was ready to attack Onjiva. Ons het hierdie nag opgestel en teen 0600 uur was H-uur. Doodse stilte, daar was nie 'n voël, niemand het geroer nie. En teen 600 uur, toe ons die afmarslyn oorsteek, toe is die voorbombardement deur 18 Mirages op die lugafweerstellings op Onjiva, toe gaan dit in. Die artilleriebombardement, voorbombardement begin op die hoofdoelwitte. Ons het mortiere net vlak geskiet. En ons het die Ratel 90's het op flanke gestaan en hulle het met die 90 mm kanonne direk vuur gelewer op die eerste, tweede en derde doelwitte. Die Ratels het ingejaag met hulle sirenes aan. En die troepe was kalm. Elke persoon in daai hele veggroep het presies geweet wat om te doen. Some of the Soviet advisors and their families lived at Onjiva. Some of them were there, you see, at least those who stayed in capitals or in big cities, they would bring their wives and even their children. Initially it was even more, but you remember during this operation in 1981, 2 of our women were killed by South African soldiers. Die Russiese adviseurs, plus minus 40 van hulle, met FAPLA bevelvoerders en SWAPO bevelvoerders is in die konvooi wat vanaf Onjiva noordwaarts uitgewyk het. Daar is wel 'n bestoking op hulle gedoen, Impalas het hulle gestraf. En daar was verliese, maar die groot gros van hulle het weggekom. Tydens die terugbeweging is daar op hulle gevuur vanaf skuins agter hulle. Hulle het omgedraai en die vuur beantwoord en op die daaropvolgende deursoeking het hulle toe hierdie lewendige rus plus die dooies daar gekry. This airstrike succeeded in repelling and scattering the Russian-led armored attack, inflicting heavy casualties, which included 2 senior Russian officers and 2 women. Another Russian, Warrant Officer Nikolai Pestretsov, was captured. Operation Protea came to an end. Tons of military equipment was captured. But the smaller counterinsurgency units were still in the field, looking for SWAPO bases, and often dependent on support from the Air Force. Pumas and Alouettes were constantly on standby during the operation, with medics and doctors always available.
Medical evacuations are done where chaps have got malaria or jaundice or something like that. A casualty evacuation is as a result of the war, or an accident or a mine explosion or something like that. During follow-up operations in the north of the attack area, Breitenbach's unit drove over a mine. His driver was killed. The radio operator's foot was blown away, and the gunner lost his legs. Ik vraag toe vir 'n afvoer van 'n verlies met 'n chopper. Dus daar's 'n kolonel aan die veld. Heb je ook 'n kolonel? Ek ry saam met mense en sê toe nee, dat kan nie, want die choppers kan nie so ver noord kom nie. Ek sê maar hier is 'n ou besig om dood te gaan. Hy het al twee sy bene van morsel. Nee, hulle kan nie daar niks aan doen nie. Mag nie noord van Songongo vlieg nie. Skielik kom daar 'n stem op die HF. Kom 'n stem. Oor die lug. Kolonel, moenie worry nie, ons kom haal julle uit. Dis 'n chopper pilot. En die ou sê toe, nee, jy kan nie uithaal nie, jy is op jou eie, jy het nie ander vliegtuig saam met jou, wapenvliegtuig saam, jy mag dit nie, jy kom en sê maar, fuck you, sê vir die kolonel, kom maar, ek gaan hulle uithaal. As hulle nie gedoen nie, dan is daar ook dood. On average, our casualty evacuation time was about 40 minutes from the time the chap was hurt to the time he was in some sort of care. There's only one other defense force that I know that was better than us, and that was the Israelis. And the Israelis had it down to about 20 minutes. But now, their country is as big as Etosha Pan. This was achieved under life-threatening circumstances. Air Force pilots often stared death in the face, for example, during Operation Meerbos, a smaller cross-border operation shortly after Protea. Operation Meerbos for us ended on the 10th of August. On the 9th of August, we lost 15 South African soldiers, 3 Air Force and 12 paratroopers when one of our choppers was shot down, going over a base we didn't realize was there, we didn't see. Well, we watched it go down. It's the worst thing that could have happened to us, especially on the high that we were. Now suddenly, this incredible loss. There was no thought of revenge or anything at the time. It was simply, we had to deal with this loss. Suddenly it wasn't just 1 or 2, it was literally a whole stick had gone. And as Alpha Company, we're only 80 guys that had started in basics together, and now 18 months later, we had lived together, sweated together, bled together, laughed together, and now suddenly we're a very tight group, and suddenly now we'd lost, well, 1/8 of our whole unit, which was terribly traumatic for us. Pilots and soldiers who participated in cross-border operations and were lucky enough to come through unharmed found it difficult to share their experience at home. Those left behind, who often had to bring up children on their own, faced a different set of problems. Ek is Johnny van Rensburg. My man is verbonde aan die lugmag. So ons is maar 'n lugmag huisgesinnetjie. Hy is 'n vegtebeheerder, 'n besondere missiebeheerder. So af en toe gaan hy bos toe. Die verlange word groot. Dit is eensaam, maar mens moet dit kan verwerk. Mens moet jou met iets besig hou. As ek by die aand by die huis kom, dan vat ek die kinders en ons gaan loop en ons gaan speel in die parkie en ons maak onsself behoorlik moeg waar ons ook al gaan. Of ons vat net die honde en ons loop 'n ent en as jy terugkom dan is dit al slaapenstyd. Dan bad jy hulle gou-gou sit hulle in die bed en dan hou ek my konstruktief met iets besig, doen naaldwerk of brei iets. Today, an older Rona remembers. Aanvanklik is dit dan jy bly om hom te sien en dis al hierdie opwinding en vir hom is dit en jy sit en jy gesels en
deel die dinge, maar dan was daar was ook vir my waar ons amper 'n gap gehad het, waar mens weer moes inskakel op mekaar om weer 'n dieper kommunikasie te hê, dieper weer mekaar se aanvoeling terug te kry, want ek dink in sy wêreld het hy sy dinge geleef, in ons wêreld het ons aangegaan met ons dinge, en ek dink hy het baie keer gevoel hy het nie deel gehad van 'n groot stuk van die kinders nie, soos waar die kinders begin loop het en woordjies sê het en dinge doen het. Ek dink pa het 'n groot stuk van daai lekker wees het hy gemis. There are certain things we cannot share with other people. Well, when I say share, certain things that other people I don't think would understand. My wife certainly doesn't understand a lot of things that possibly I need people to understand, but my mates at Larsa certainly do understand that. And that's a way that I deal with the loss of my friends. Rona Sillins has since been divorced. She understands the chasm that opened up between home and the front at the time. As ek in die algemeen kyk na mans van daai tyd, ek dink hulle het baie goed beleef waarvan ons nie bewus is nie. En wat hulle nie altyd geweet het hoe om emosioneel oor dit te kom nie. En baie mans is geneig om nie die emosionele uit te praat of oor te kom nie. Hulle onderdruk dit of gaan net aan. So in 'n man se wêreld is dit baie keer dink ek vir hom moeilik om oor hierdie goed te praat, want hy is nie geregtig om emosioneel daaroor te raak nie. En ek dink soms was daar baie emosionele belewennisse wat hulle gehad het wat nooit regtig deurgepraat en deurgewerk is nie. En wat hulle ook nie regtig met hulle vrouens kon deel nie, maar wat hulle baie keer met van hulle maats wat hulle daai tyd gehad het wel kon deel. There was no process of introducing us back into Civil Street, let us know that this game that we were playing, this involvement that we were involved in, had to stop. The only thing we were told when we clawed out is that Civil Street owed us nothing. That the people out there wouldn't even be aware of what we had been through, and that we weren't to expect anything or any pat on the back, which I suppose is true to life. Next up on Bush War, a white boy chooses Umkhonto wear over military service.